Okay, just before we start, if everyone can just silence their phones, because if we somehow get an alarm, your phone will definitely go off fast. So silence them. If there is an alarm, just stay here. We are on floor -1, okay? So this is a safe place to be. In just a few moments, the Prime Minister will enter. First of all, I just want to say I'm alive, and you're all witnesses. And now that I dispatched this piece of fake news, I want to give you an update on Operation Roaring Lion. עלי לריג'ני. עלי לריג'ני זה הבוס של משמרות המהפכה, שזה חבורת הגנגסטרים שמנהלת בפועל את איראן. אנחנו חיסלנו לצידו גם את מפקד הבסיס, זה העוזרים של הגנגסטרים, שהם מפיצים טרור ברחובות טהרן וערים אחרות של איראן נגד האוכלוסייה. גם שם אנחנו פועלים מהאוויר עם מטוסים של חיל האוויר, עם כטב"מים, וגם שם פועלים. אנחנו מערערים את המשטר הזה, בתקווה לתת לעם האיראני הזדמנות לסלק אותו. זה לא יקרה בפעם אחת, זה לא יקרה בקלות, אבל אם נתמיד בזה, אנחנו ניתן להם הזדמנות שהם יוכלו לקחת את גורלם בידיהם. במקביל אנחנו עוזרים לידידינו האמריקנים במפרץ. אני שוחחתי ארוכות עם הנשיא טראמפ אתמול בנושא הזה. יש שיתוף פעולה בין חילות האוויר וחילות הים שלנו, ביני לבין הנשיא טראמפ ואנשיו. אנחנו נעזור גם בהתקפות עקיפות שמייצרות לחץ אדיר על המשטר האיראני, וגם בפעולות ישירות. יש עוד הרבה הפתעות, בתחבולות נעשה מלחמה. אנחנו לא נחשוף את כל התחבולות כאן, אבל אמרתי לכם, רבות המה. עכשיו ביחס לדבר נוסף. הדבר החשוב ביותר לנצח במלחמה זה מה שנקרא בלעז tenacity, ובעברית נחישות. נחישות, נחישות, נחישות. נחישות של המנהיגים, נחישות של המפקדים, נחישות של העם. אנחנו נחושים לנצח ואנחנו נשיג את הדברים האלה. אני מבקש מכם פשוט להתעלם מערוצי הדכדוך. אנחנו בהישגים היסטוריים. אנחנו בעזרת השם הגענו למצב שאחרי ה7 באוקטובר שהיינו בעברי פי פחת, אנחנו עכשיו מעצמה אדירה, כמעט עולמית, עם הידידה שהיא המעצמה העולמית, נלחמים שכם אל שכם. זה כבר הישג אדיר מול כל האיומים שיבואו עלינו. לאיזה מדינה עוד יש את היכולות הללו? כולן מותקפות כאן. למי יש את העוצמות האלה שלנו? של הבריתות, של צה"ל, של חיל האוויר ושל עם חזק. אז יישארו חזקים. ואני רוצה להגיד לכם, אנחנו גם נעזור לכם. כל מה שקשור בפיצויים, הנחיתי להציג לכם את המתווה וגם להגדיל את המתווה, גם לעזור לצפון וגם לעזור לכל מי שצריך, כפי שעשינו כבר בעבר בעמק לביא, כפי שעשינו קודם לכן בקורונה, נעשה את זה ביתר שאת הפעם. Well, Mr. Prime Minister, I wanted you to know the President asked me to come and make sure you were okay. Yes, Mike. Yes, I'm alive. I checked that, and I'm happy to see that. But he wanted to make sure because, you know, you guys get along too well. I know, and we shake hands with 5 fingers in each hand. You know, but I have to tell you, I'm alive, but I have this card. Oh. And, yeah, don't read it. So, it's a punch card. Mm-hmm. Today, I erased 2 names on the punch cards. And you see how many more to go on this batch. You know what the good news is? My name is not on the punch card. Your name is on the list of the good guys. Thank you. And what the President, the U.S. forces are doing is incredible. We're very proud to stand shoulder to shoulder with them. And getting rid of these lunatics who would like to develop nuclear weapons and the means to deliver them to every American city after wiping out Israel. They ain't going to do that. We're wiping them out. I love it. Thank you, Mr. Prime Minister. Good to see you. Thank you, Mike. Thanks. Take care. Thank you. Dunia internasional dikejutkan dengan kabar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mungkin tewas atau luka-luka akibat serangan balasan Iran. Media Iran menyebarkan informasi bahwa Netanyahu mungkin tewas atau menderita luka parah. Kantor Perdana Menteri Israel menyatakan Netanyahu masih menjalankan tugasnya dan mengeluarkan pernyataan resmi pada 7 Maret. Portal resmi pemerintah Israel juga mencatat ia mengunjungi lokasi serangan di Beersheba pada 6 Maret.
Selain itu, laporan media independen menyebut Netanyahu juga melakukan panggilan telepon dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada 5 Maret. Rumor mengenai keberadaan atau kondisi Netanyahu sebenarnya bukan pertama kali muncul selama perang ini. Sebelumnya, militer Iran juga pernah menyatakan nasib Netanyahu tidak jelas setelah dugaan serangan. Namun pernyataan itu segera dibantah. רוצה לספור מספר אצבעות? אתה יכול לעמוד לנו? ראית? חיים, איפה של המסק? Dugaan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah tewas malah semakin menguat usai ia merilis video di kedai kopi. Warganet membagikan hasil dari Artificial Intelligence atau AI dengan berbagai wajah tokoh yang berbeda, mulai dari Presiden Prancis hingga Presiden Ukraina. Keberadaan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dipertanyakan publik setelah 2 kali kemunculannya menuai kecurigaan. Dalam video yang diunggah pada 12 Maret 2026, Benjamin Netanyahu muncul ke publik usai dikabarkan terluka dan tewas akibat serangan Iran. Namun publik dibuat curiga dengan bentuk gigi, hidung, dan jumlah jari yang tak wajar, hingga menyebut video Netanyahu tak asli, dibuat dengan Artificial Intelligence atau AI. Menjawab kecurigaan publik yang menuding Netanyahu telah tewas dan membuat video dengan AI, 15 Maret 2026, ia kembali muncul di kedai kopi. Benjamin Netanyahu mengeluarkan video dirinya sedang menikmati kopi. אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. ראית? יפה מאוד. לחיים. אני חושב של המסר לאנשים שיוצאים... Namun dugaan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah tewas malah semakin menguat usai ia merilis video di kedai kopi. Warganet membagikan hasil dari Artificial Intelligence atau AI dengan berbagai wajah tokoh yang berbeda, mulai dari Presiden Prancis hingga Presiden Ukraina. Sebelumnya rumor Netanyahu tewas disebarkan media Iran setelah beberapa hari Netanyahu tak muncul ke publik.
like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe,